যতনো পাইপলাই হামবাই যত মিডিয়া ফ্রেন্ডস নরকনো ইন্ডিজিনাস পিপল ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা আইপিএফটি বসকানি পিটিআইডিসিনি জেনারেল ইলেকশন নতুই তিনি নিচিং প্রেস মিটটি চিনি যে ফার্স্ট লিস্ট ক্যান্ডিডেট जों घोषणा खालामना थांदोंमोन दिनैनि जे प्रेस मिट चिनि आंनि लगे जे मानजाकनाय प्रेस मिट बतम चिनि सिनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री कृष्ण कांत जमातिया जी चिनि जाग्राव दंग वाइस प्रेसिडेंट सार प्रदीप कुमार देवबर्मा रिटायर्ड टीसीएस ऑफिसर चिनि तै खरसा दंग चिनि वाइस प्रेसिडेंट आईपीएफटी सिंधु चंद्र जमातिया चिनी दाउ चेयरमैन एक्स एमएलए बीएससी चेयरमैन तिनी मूलत चिनी आईपीएफटी नि जे प्रथम जे लिस्ट कैंडिडेट नि टीटीआईडीसी नि अबनो जों घोषणा खालामना थांदों फार्स्ट लिस्ट सेकेंड लिस्ट जों खोना जोंहाबो साख्लायनाय प्रथमबो जों फार्स्ट लिस्ट न साननानै थांदों तो अली साख्लायनायनि सिगां आं किसिसा ब्रिफ खालायनाय जों आईपीएफटी पार्टी ताख्लायनि इलेक्शनाव दिनैसिम जराते केबोबाय जुदों यावै साइसुं लड़ाई खालामना थांदों 28टा सीट 28टाल' चिनि कैंडिडेट रेडी हाइपानो जों प्रथम अवस्थाय प्राथमिक भावे जों 9 जनानि कैंडिडेट जों 24 तारिखआव नमिनेशन लिरनानै बागै साख्लायनाय 9 जन जे कैंडिडेट फार्स्ट लिस्ट दङ যারা 24 तारिख मार्च 2026 नमिनेशन सबमिट खालामनाय बर'खा सिरियल नम्बर 1 एक दामसरा जम्पुई अरनि कैंडिडेट के उदाराम रियां सीरियल नंबर 2 11 महारानीपुर तेलियामुरा एसटी अरनी कैंडिडेट धनंजय रिया नंबर 3 12 रामचंद्रघाट एसटी स्वपन देवबर्मा आं निजी 4 13 सिमना तमाकारी एसटी राजेंद्र देवबर्मा 5 19 आमतली गोलाघाटी विकास देवबर्मा 6 21 अम्पीनगर एसटी 23 अम्पीनगर एसटी जसोदा रानी जमातिया 24 रायमाबेली एसटी चरणबासी त्रिपुरा 25 नतुन बाजार मालबासा प्रणब त्रिपुरा 9 नंबर 26 वीरचंद्रनगर कलसी एसटी जीतीराम त्रिपुरा और 9 जन जे चिनी कैंडिडेट बरफ घना 24 तारीख मार्च 2026 जानजानि रिटार्निंग ऑफिसर ने आरो बर नमिनेशन सबमिट खालायनाय ओ तै बाकी जे सीट आबा परवर्ती समय बर नमिनेशन सबमिट खालायमाने परे जों साख्लायनाय जतन यागनो दिनैनि बिसिङावनो बर मोटामुटी रेडिंग तंजा जों नेक्स्ट टाइम अब साख्लाय बर 25 तारिखआव नमिनेशन सबमिट खालायनाय ओ जे किसिसा जे मेसेज अबना सानानै बागैनो दिनैनि प्रेस मिट नि बिसिंथि नरनि बुसकानबो समाफाखिया पाइपलाय हामबाय किछु जदि कप तंकानके साइमान 18 विधानसभा इलेक्शन अलायंस बीजेपी बाय 21 एडिस इलेक्शन अब अलायंस बीजेपी बाय या 2026 तांगे बेतिक्रम खाबो दाखु जरा गनो अलायंस नि सीट शेयरिंग नि कप खापिलाया ना ताम बागै दाखु जरा अलायंस नि कुन कप आईपीएफटी सब समयनो तातालसे परिष्कार सावो जेसेबा खाना नांखा खाना या जोंहाबो सागला जे जों ताकले वानसुका जे चिनी जे आगिबो जों साका प्रेस मिट नि बिसिंथि जों नमिनेशन इलेक्शन डिक्लेयर घोषणा नि सिगां जोंनो जेहेतु जों 2018 नि सिमी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बाय जों जुट दङ ताबो सरकाराव दङ नो दाउ अब तो एडिशन नि मेटार बा जों अब साइसुं लड़ाई खालायबानो अब त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट तो जों जुट न दङ कोनो असुबिदा गैया
এখানে হাইফানো বরং जों সাজা যে जों যে বিজেপি नि যে স্টেট সভাপতি ন থাঙ্গি মালাই সাজা যে जोंनाव 13 তারিখ মার্চ नि बिसिङावनो जाहाथे साइ रिजांनांथों जे जों कि दाख्लै মানে এককভাবে লড়াই খেলে না জোটভাবে লড়াই খেলে জোটভাবে লড়াই খেলে কে 13 তারিখ মার্চ नि बिसिङाव जोंनो সাজা দিহিनै जों অনুরোধ খালাই কাবজা একে নরক যতন সাইমানো কথা আর কিছু করি যারা বুবাগ্রা নি টিপ্রা মতা পার্টি বাই যে বিজেপি নি যে সেন্ট্রাল দিল্লি যে টিম বরংনি বিসিङाव দর কষা কষিতে হিন जोंहा বতে কোনো সালিয়া ঠিক ন কিন্তু বরংনি বিসিং অ্যালায়েন্স নি বাকি বরং যে যেভাবে দূরাদূরি নকা এরপরে বসুন কিছু তো নাসিংকা বরংনি কিছু সমাধান দাবন তাতে ধরা তো 300 জোড়া কোনো সমাধান মায়া আর এরপরেও কোনো মেসেজ মায়া এটাই চিনি ইয়াগো মাত্র 2-3 দিন সময় দঙ্গ যে কারণে जोंहाबोथाय বরংনি আবনা বরংনি সে জামেলা পায়া কমকা जों বাইতামো জামেলা পাইনা অ সময় ক্রাইসিস जों নাই দংলা আবনা ওয়ান সগুনি जों ও সিদ্ধান্ত নাকা যে ফার্স্ট পেজ जों পুইলা চিনি সাবমিট খালাইনানি जों বাধ্য অংকা Kini nyotai baki je sit no declare jagya na जों ताकसे जरा जों 28 लड़ाई खालायना बाकी प्रस्तुत दाबो फार्स्ट लिस्ट तो जों साख्लायखा सेकेंड लिस्ट जों खाना न घोषणा खालायनो तिनि न माने रेडी जतन रेडी ताखोनो एलाइस ना सिङि तो बन्दर আপনি কোনো নাসিংনানি তো जों 90% जों आबो याकारि रिखा কিন্তু হঠাৎ এমন जों তাবো যে ফার্স্ট লিস্ট যে কারি রিখা কারি রিমানি পরে চিনি যে এলাই পার্টনার তাবো যে সরকারও তংনাই বিজেপি কারণ লিস্ট আউট মানে পরে তো जों গতে উসরি মানলিয়া ও শীত ন মানি না কা অ্যাডজাস্ট খাইনাই নর সেকেন্ড লিস্ট তা খাইগ্রা দি আপনি কোনো যদি প্রস্তাব ফাইকা একা আবার তরি করি जों আবার সিদ্ধান্ত নাই মানো কিন্তু আবনি আশা কম যে বুঝি মানি তো আবনি আশা কম তো ফানো जों ফার্স্ট লিস্ট जों বুসকাঙ্গো ইয়াকরি তনে রিকা সেকেন্ড লিস্ট পো जों নমিনেশন সাবমিট খাইনাই এই যে 24 ঘন্টা তো সাইলা পড়ে 12 ঘন্টা নিমিশে আমি মেসেজ ফাইনা ফাইয়াবো তো বহুত নি ব্যাপার আপনার সঙ্গে আছে কিন্তু যদি ফাইকা কোন কক এই 9টা লিস্ট ন অ্যাডজাস্ট খাইনা বাকি রাজিংকা ন বাতাগ্রা দেইকে দলীয় ভাবে जों আলোচনা খাইনা তো চলাই বাদ বাকি ন जों তাম খাইমা আবো নাইনে তো আ পরিস্থিতি ফাইকরা তো 12 ঘন্টা নিমিশে আ পরিস্থিতি ফাইকা আবো তরি করে जों আলোচনা খাইনা কোর কমিটি নিমিশে ফার্স্ট লিস্ট no gudma kha khorsa bukhuk nibu kase bukhuk nibu to ab haino second list ro ta alga bukhuk no buskang to phajana yer si chomari no সেকেন্ড লিস্ট যে প্রপোজাল আঙ্গাপুর সাইমানা না তা जों অ্যাডভান্স আবো সাগরালিয়া সেকেন্ড লিস্ট না আমবাই